मंदिर रे आमे बेले बेले जो दर्शन करिया को जाऊ एवं आमे हमर जो कथा जणाऊ बेले बेले लोकंकर पुराण नले से रागिरी कहंती ए मूर्ति ये कौन शुणवे बेले बेले आम मन के भी घरे भी बेले बेले आसे मूर्ति किंबा फोटो प्रकृत में सी नुहे माने जो मंदिर को जाऊँगी आपण कार्यकलाप जहाँ भी हो भगवान समस्त को लक्ष्य कर देखते जगन्नाथ मंदिर रे बलभद्र सुभद्रांकर आखिर पता अच्छी किंतु जगन्नाथ आखि पता ना दुईटा बड़ बड़ गोल गोल आखि सूर्य और चंद्र परी सब बेले अनै रही समस्त को से जानूँ कहार कौन हो एत आमे मैंने भावुचे ये किसी शुणु ना जदि आम इच्छा पूरण न अरे आमे जहाँ इच्छा करूँ सब पूरण हम कि भगवान जोटा तुम मंगल हो भगवान ही से कथाटी करते किंतु लोक मैंने बुझीपारती तेणु बेले बेले मूर्ति बोली भावती किंतु मूर्ति कौन भीतर आत्मा अच्छी सब जिन जानीपार्टी आउ सबु समय तुमको लक्ष्य रखते तुम जमी घर मानक सब कैमेरा लगौच भगवान को आखिरी सबू ही कॉपी हो जाऊे सी तार ठीक उपयुक्त समय तुमको ठीक फल देवे मनस्विनी आपन को स्वागत करुच्ची मो ब्लॉग मनस्विनी ब्लॉग रु ये गोटे मोटिवेशनल चैनल आपन जब यूट्यूब रे देखुथिबे नुआ करे देखुथिबे सब्सक्राइब कर देबे जो मन सब्सक्राइब करचंती केवल लाइक शेयर कर देबे आउ फेसबुक को इंस्टाग्राम रे देखुथिले निश्चित फॉलो करिवे जदि आपन मन को भल लागिवो आज गोटे सुंदर कथाटे मु कहूँ सुंदर कथा कौन एटा सत कथा ताकू आपण मान आगे उपस्थापन करुचे जड़े भक्ता तार जिते सी बहुत छोट बेलू बहुत भल पाला बांके बिहारी को बहुत भल पाला से कृष्ण को सी कौन करना तार जिते सी तार कहीं परिवार रही से आसिक वृंदावन रहा आ सबुदिन जा प्रभु को दर्शन करे सब बेले से सत्संग जोग दिए से जहाँ प्रसाद हुए खाए सब समय तार भगवान पाखे कटे सबुदिन भगवान को लक्ष्य कर अनाए केते सुंदर पोशाक पिंधि केड़े सुंदर नाकर लगे केड़े सुंदर चूड़ी पिंधि कान पिंधि से दिन इच्छा कला मु गोटे पोशाक तैयारी करी जहाँ भगवान को पिंधेबी तेणु से डाकिला से पंडित को डाकिला जे पूजा करती कहले महाशय आउ पंडित मु चाहूँगी शरद पूर्णिमा दिन मु गोटे पोशाक करके आनिबी आ प्रभु को देवी प्रभु पिंधे ना हो ठीक अच्छे तुम तैयारी कर आण सी मन जोग दे कपड़ा आनी ताकू तैयारी करी तादरे सुनार तार रूपार झुमका सब लगे बहुत सुंदर कर तैयारी कला आउ तार गोटे कथा जे सबुदिन से भगवान को तार निजर परिवार लोक भावे आ सबुदिन ताक आगे तार सब कथा भी कहे कहला काना तो आज पोशाक तैयारी आ तते यहाँ भल लगुच मुझे जी पिंधबू आ से नहीं जा पहुँचले से पंडित की देले पंडित कहले जे मु तुम पोशाक सीना रखिली किंतु मु आज पिंधे पारिनी काली पिंधेबी कहीं पिंधे पारबनी बोले पचारे ना ना आज से स्थानीय राजा जो तांकर पोशाक आज आसूची सी पिंधेबी तांको बहुत मन दुख कर ठाकुर रागिकी तू जदि न पिंधु ताहे तू मत कहीं कहलु कहया तू कहीं मो मन आइलु मुझे एत सुंदर कर कली एत समय कली तो तोरी मो पोशाक भल लगे राजा पोशाक पिंधु ताहले पिंधि रागिकी पलि आइले घर को कांदी कांदी पलि आइले कुंज जो वृंदावन जो कुंज गड़ी रागिकी कांदी कांदी दौड़ दौड़ी पलि आसले तापर घरे आसी पहुँची गले आ मन दुखे खाइलानी दुखे रहा से राजा जो पोशाक आसला बांके बिहारी को पिंधे दिगला से उपरटा पिंधे देले तलटा जमारू आ पिंधि होनी माने जमा तो पशिलानी देहरे आते कष्ट कर पंडित कहले अरे काना तू कहीं एमती हो पिंधि दे आ राजा देते मन दुख कर जमा पशिबार तो ना तापर सब जाक पोशाक ओल्हे दिगला माने तांकु जमती शुभा जाऊँगी ठाकुर कहते मु भक्तिमतीर माने जो भक्ता ता ना भक्तिमती विमला ता ना से कहला मुझे पोशाक पिंधि मुझे कहार पिंधि और पंडित कौन कर पोशाक पिंधिले एत सुंदर कर पशिगला आ सुंदर भी देखा जमी देखा भगवान पूरा हसुँच खुशी होती तेरे बाहर सब लोक मैंने अच्छा कबाट बंद ही श्रृंगार कराऊँगी कबाट खोला है राजा देखी चमकी पड़े कहले कौन ए मु जो ड्रेस आनी एत पैसा खर्च करी भेलभेट कई सब कर एत सुंदर सुना रूपा तादर सब लगी कौन पाई काना पिंधिनी ना कौन करी काना को छोट हो गला तापर जी तैयारी करते डाकिया को कहगला राजा कहले डाक पंडित कहले डाके किसी ना सी ठीक कर किंतु
ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା, କ'ଣ କରାଯିବ? ତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କଲାବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ମନେ ପକେଇଲେ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ କରିଛି? ସେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର ଯେ ରାଜା ଦେଇଛି ଯେମିତି ଜଣାଯିବ। ରାଜା ପୋଷାକ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଠୁ ସିଏ ଆଉ ରାଜା ସେଠୁ ମନେ ମନେ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଯୋଉ ଆଉ କ'ଣ ଡାକିବେ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ପନିସମେଣ୍ଟ କରିବେ? ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଭକ୍ତିମତୀ ଘର ପାଖର। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ଦେଖ ତୁ ଘରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ? ଦେଖିବୁ ଯା ତୋ ପୋଷାକ କାହ୍ନା ପିନ୍ଧିଛି। ଘର ଉପରେ ମାନେ ଲୁଗାପଟା ତଳେ ଘୁଷୁରୁଛି, ଦୌଡ଼ିଛି ପୁରା ସିଏ। ଆଉ ଭକ୍ତିମତୀ ବିମଳା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁ ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ରାଗୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇ କହିଲେ ମୋର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଗାଳି କଲି, ମୋ କାହ୍ନାକୁ, ମୋ ଧନକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ଗାଳି କଲି, ଟିକେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିକିରି ଦୁଃଖ କରିଛି ଏବଂ କାନ୍ଦିଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ମନା କଲି କ'ଣ ହେଲା? କାହ୍ନା ତାର ଯାହା ପସନ୍ଦ ସେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକିରି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କାମ କରିଦେଉ, ଯେତିକ ଖରାପ କାମ କରିଦେଉ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିବେନି? ସବୁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତମେ ଭାବନି କି ବାବୁ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫଳ ପାଇବ। କାହାକୁ ଠକିଥିଲେ କେବେ ତମେ ଯାଇପାରିବନି। ସବୁ କର୍ମ ଏଇଠି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଯଦି ବଳି ପଡ଼ିଲା କର୍ମ ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ CCTV ଲଗେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ CCTV ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରି କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହନ୍ତୁ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରୟେ ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣତଃ କ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସକାଳୁ କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ରାତିଟି ଭଲରେ କଟିଛି। ସକାଳେ ବି ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସକାଳ ଧୂପରେ ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ତୁ, ତୁରେ କାଳିଆ ତୁରେ କାଳିଆ ତୁରେ କାଳିଆ ତୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଭୁଲ କାମ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫଳ ଦେବେ। ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ, ଆଗେଇକି ଯିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଧର୍ମ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କଥାଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।